শঙ্খধ্বনি ও বংশীধ্বনির মাধ্যমে মাঘী পূর্ণিমায় হুগলির ত্রিবেণীতে শুভ সূচনা হলো কুম্ভ মেলার। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিভিন্ন আশ্রমের সাধু সন্তগণ এবং বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জি। ভাগীরথী, সরস্বতী ও অন্তঃসলীলা যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল দক্ষিণ প্রয়াগে সাধু সন্তদের বেদ মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো এবারের কুম্ভ মেলার। অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক সময় প্রায় 700 বছর আগে এখানে কুম্ভ অনুষ্ঠিত হতো। এই স্থান হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। শোনা যায়, এক সময় মকর সংক্রান্তিতে সাধু সন্তরা গঙ্গাসাগরে স্নান সেরে ফেরার পথে মাঘী পূর্ণিমায় দক্ষিণ প্রয়াগে আসতেন স্নান সারতে। এখানে সপ্তর্ষি ঘাটে স্নান সেরে তারা চলে যেতেন যে যার জায়গায়, আবার তারা সাধনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায়, ত্রিবেণীতে শেষ কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1298 সালে। তারপর নানা কারণে প্রায় 700 বছর এখানে আর কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। তারপর 2022 সাল থেকে কুম্ভ মেলা পরিচালন সমিতির উদ্যোগে এখানে গত 4 বছর ধরে ফের অনুকুম্ভ চালু হয়েছে। মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার ত্রিবেণীতে একদিনের কুম্ভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে আগামী দিনে এখানে আরও বড় আকারের কুম্ভের আয়োজন করা হবে। এবার এখানে কুম্ভ মেলা উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছেন অগণিত সাধু সন্ত, নাগা সন্ন্যাসীগণ। প্রয়াগরাজে স্নান সেরে ত্রিবেণীতে মাঘী পূর্ণিমায় কুম্ভ স্নান সারতে এসেছেন কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী রামকোটের বুলেট বাবা বা ছোটগিরি মহারাজ, যিনি সারা ভারতবর্ষ তার গেরুয়া বাইকে ভ্রমণ করেন। কামাখ্যার কিন্নর আখড়ার সোনালী নন্দগিরি, কেদারনাথের টুপি বাবা প্রমুখরা। মাঘী পূর্ণিমায় তারা সপ্তর্ষি ঘাটে তাদের শাহী স্নান সারেন, তারপর তাদের হোম যজ্ঞ সারেন এখানকার রিফিউজি ক্যাম্পে। হাজার হাজার ভক্ত এদিন স্নান সেরে সাধু সন্তদের আশীর্বাদ নিতে উপস্থিত হন এখানে। কিন্নর আখড়া আসাম থেকে আমরা এর আগে প্রয়াগরাজে কুম্ভ করে এসেছি। বসন্ত পঞ্চমী 4 তারিখে আমরা এখানে বাড়িতে এসেছি, এখানে এসেছি ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করার উদ্দেশ্যে। ত্রিবেণী কেন এসেছেন? এখানে স্নান করতে এসেছি। ওখানে এত ভিড়ভাড় হচ্ছে, এখন ওখান থেকে এখানে এসেছি স্নান করতে। ফির আবার 26 তারিখে স্নানে আবার ওখানে ফির চলে যাবো মহাশিবরাত্রি। এখানে কেমন ব্যবস্থা? এখানে মোটামুটি ভালো ব্যবস্থা করেছে। এখন জানি না আগামী দিনে কি হবে এখানে। এখন দেখছি এখানে মোটামুটি ঠিকই আছে সব কিছু। কি নাম আপনার? আমার নাম সোনালী নন্দগিরি। এইখানে এই যে কুম্ভর যে হয়, আপনাদের যারা কিন্নর আছেন তারা কতজন আছেন বা এরকম সাধু? হিসাব করা যায় না, ঠিক আছে। যারা যেরকম পরিস্থিতিতে আসে সেরকম, যেমন ওখানে কেউ 3 তারিখে স্নান করে, কেউ 12 তারিখে স্নান করে, ওগুলো করে যারা রিটার্ন আবার করে। যেমন আমি গ্যাপ টাইম সময় পেয়েছি, এখানটা ম্যানেজ করে নিয়েছি। ফির এখান থেকে আবার চলে যাবো ওখানে প্রয়াগরাজে। অরিজিনাল কোথায় থাকে না? আমি কামাখ্যা থাকি। कहाँ से आए हैं और आप तो मतलब मोटर बाइक लेके ही घूमते हैं? मैंने प्रयागराज से भी आ रहा हूँ, प्रयागराज से आया हूँ, यहाँ से वैष्णो देवी जाऊँगा। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ का पता कैसे चला? प्रयागराज में निमंत्रण मिला तो मैं आया हूँ। निमंत्रण मिला था, कार्ड मिला था हुगली के लिए कि महाराज आप लोग आइए। वहाँ अखाड़े में निमंत्रण दिया था, तो वहाँ अखाड़े के जितने महात्मा हैं, कुछ अवाहन के हैं, कुछ जूना के हैं और कुछ ऐसे बाबा भी हैं। कुंभ का क्या मतलब है? वहाँ से आने के लिए क्यों आ रहे हैं आप? क्यों आ रहे हैं? कुंभ का मतलब क्या है? सुनने में आया है कि बहुत पहले हमारा जन्म से पहले यहाँ कुंभ लगता था, स्नान होता है। हाँ जी, बीच में रुक गया। अब क्या कारण रुका वो तो मेरे को मालूम है नहीं। फिर भागा जगत ने सोचा कि मैं कुंभ लगाऊं, तो भागा जगत लोग जो है से फिर कुंभ चालू किया है, तो हम लोग का निमंत्रण दिया तो आया हूँ। आप बाइक में लेके आते हैं?
हम पूरे भारत चलते हैं। वहाँ से कितना टाइम लगा यहाँ आने के लिए? 36 घंटा में प्रयागराज से यहाँ आया हूँ। रास्ता तो पूरा जाम था, तो रास्ता भी तो रास्ता कहाँ जाम है? रास्ता पूरा फाका। हमारा पूरा क्लियर मिलता है। এরপর কোথায় যাবেন এখান থেকে? यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर? यहाँ से वैष्णो देवी, पहले बनारस, बनारस से वैष्णो देवी। शिवरात्रि करूँगा मैंने ये बनारस में, हाँ जी। इसके बाद वैष्णो देवी, फिर अपना स्थान पर चला जाऊंगा। केदारनाथ? नहीं जी, हाँ, वैष्णो देवी के पास में ही है रामकोट। रामकोट? हाँ जी, उसका आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट। आपका आश्रम है ना क्या? हाँ जी, आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमातिया महान छोटूगिरी नागा बाबा। छोटूगिरी बाबा। सब कुछ मिल रहा है। कोई कंप्लेन नहीं है इन लोग। एक क्वेश्चन है आपको, आपके सन्यासी है, संसार जीवन से बहुत दूर है, तो आपके पास आर्म्स क्यों है? ये आर्म्स नहीं है, ये तो नागा बाबा लोगों का एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये गुरु पीरों द्वारा मिलता है हम लोगों को। क्या हम लोग जो वेद छानते हैं ना, उसमें ही लिखा है एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। ये जो औजार है ये सिर्फ उसी वक्त काम आता है जब सनातन के विरोध कोई खड़ा होता है। क्या हम लोग नागा फौज है जो धर्म ध्वजा लेके हम लोग पूरे भारत में चल रहे हैं गुरु पीरों द्वारा। हाँ, बाकी सभी चल रहे हैं लेकिन हम लोग थोड़ा अलग चलते हैं। हम लोगों का जो फोर्स है उसमें ये ना भाला और माला दो हाथ में ही रहता है। 3 स्नान किए हैं हम लोग, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। नहीं, नागा बाबा लोगों का कोई घर नहीं है। नहीं लौट जाएंगे आपका? लौट जाएंगे क्या, सब एक एक दिशा में जाएंगे। कोई अभी सामने शिवरात्रि है, हाँ, हम लोग सब शिव के चेले हैं, उसके पुत्र हैं, तो शिवरात्रि आ रहा है, सब अपने अपने कोई अपने अपने स्थान में जाएगा जहाँ अपना भगवान है। कोई नेपाल की ओर जाएगा, पशुपतिनाथ 50% साधु पशुपतिनाथ चला जाएगा, कोई काशी जाएगा, तो अपने अपने स्थान पे भगवान के पास सब लौट जाएंगे। बाबा आपका नाम? मेरा नाम नागा बाबा दुर्वासागिरी। ওখানে কুম্ভ আর এখানে কুম্ভ অনেক ফারাক। তুমি আর কোথায় রাজা আর কোথায় পূজা পার্থক্য নেই। এখন তো পাবলিক প্রচুর ভিড়, কালকে স্নান না, কালকে আরো ভিড় হবে। তুমি এইটা ভাবতে পারো কোথায় রাজা আর কোথায় পূজা, পার্থক্য নেই। কোথায় ত্রিবেণী সঙ্গম আর কোথায় তাহলে পার্থক্য নেই। আর ওই 3টে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, তাহলে হবে না? আর এটা কোনো কি তুমি শাস্ত্রেই লেখা আছে কোথায় কোথায় 4টে কুমা, 4 জায়গা, ইলাহাবাদ, এটা নাসিক, মহা উজ্জয়ন, আর এখানে হচ্ছে হরিদ্বার। এই 4টে লেখা আছে কুম্ভে, লেখা আসছেন কেন? কুম্ভ এটা একটা সঙ্গম, একটা সঙ্গম। আর ওইখানে তো মহাকুম্ভ হয় না, তুমি সেটা এটা সঙ্গম টাইপের। ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা, গঙ্গার যমুনা এক জায়গায় তাকে সঙ্গম। সেই সংগম উপলক্ষে সেই 2 বছর তো আগেকার কুম্ভ হয়নি না, আমাকে সেটা বলে। আগেকার কুম্ভ হয়নি, বহু বছর আগে কোথায় রাজা রামের কাছে সেই সময় কথা, আর সেইখান থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন যে শুরু করতো, এখন যেহেতু সেটা পাবলিক